Vale, los audios puestos. Vamos a comprar los audios. Háblame, Comprueba otras. Yo te hablo. No sé qué quieres que te cuente. Vale, yo creo que bien, te tengo que tener al 200% porque Cada tal, día pero... salen anuncios más raros en tu Twitch, de verdad. Los anuncios no son mi culpa, son la vuestra. Así que yo no me hago responsable de los anuncios. A ver, joder. A ver, es que... No, en serio, no. Yo paso de ese anuncio, voy a pasar del anuncio que me está saliendo. Yo voy a ignorarlo. Voy a ¿Qué te ignorar... dice el anuncio? Coméntame, yo ahora quiero saberlo, ahora me da curiosidad. Me han salido 3. A ver, ¿cómo te Me ha digo salido. que se me ha quedado pillado el juego? ¿Se va a pillar el juego? Ahora, vale, ya está comprado. Se había quedado el tren ahí en la luna y ahí se había quedado. Sin hacer nada. Ahora supuestamente está comprobando actualizaciones de datos, pero no se está moviendo la barra, así que estoy preocupado. Oh, vaya. Ya ha salido el nuevo personaje. Sí, ya han quitado a Don Heng y han puesto el otro. Es cuántico. Vamos a tirar por él. Es que no lo sé, es que luego vienen algunos interesantes. Es divertido tenerlos todos. Bien, mi tren ya se ha puesto en marcha. Pero es que yo tiro a esto. Para empezar, no me va a salir, porque me salió Danje en el último y no he vuelto a tirar desde entonces. Bueno. Y es que tengo 21 billetes, es que no tengo muchos. A ver. Quiero leer conversación. Yo creo que me cargue esto, la verdad. Pues me ha salido... A ver, me ha salido un anuncio de comida. Vale, como de comida rápida. Un anuncio de comida rápida, ¿vale? El otro creo que era de bebida, bailando feliz por una cerveza o algo así. Bueno, aceptable. El que me ha preocupado, bueno, es aceptable, pero el que me ha dicho, what, puedes dejar de decirme estos anuncios, ha sido el de medio, porque ha empezado con música de discoteca, gente bailando, de repente han empezado esos, y he dicho, uy, y de repente iba más allá, y he dicho, no puede ser. Y efectivamente era un anuncio de Durex. Y he dicho, bueno, pues nada. Perfecto. Así que he tenido de todo. He tenido bebida, Durex y comida. O sea, creo que es el repertorio perfecto para salirte de fiesta. Sí. No sé, me ha puesto los anuncios. En fin, no lo entiendo. Se ha desconectado. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Encargos. Vamos a poner los encargos de siempre. Recoger. Intentar recoger. Reintentar recoger. Reintentar recoger. Reintentar. Perfecto. Pasa siempre Marzo. Ahora también tengo que quitar las exclamaciones de los estos. Y una hora no. Mensajes, ¿qué mensajes me han salido? Uno de Yukon. Siro, ¿te puedo preguntar algo? ¿Estás haciendo lo que te gusta? ¿Coincide con tus sueños? No los recuerdo muy bien. No sé cuáles son mis sueños. Sinceramente nunca me planteé no trabajar Tengo con el la piloto. misión secundaria de Marzo. Ah, bueno, si te acaba de salir arriba. Si mi padre me viera ahora, me daría por ser una cobarde que huyó del campo de batalla. El trabajo es como una batalla. Sí, soy diferente a mi padre. Solo tengo una expectativa para mi hija. No importa si no es excepcional, solo espero que esté sana y salva. No tengo hijos, no entiendo esas cosas. Los hijos también deberían poder opinar, sí. ¿Tiene una hija? Pues sí, Yukon tiene una hija. Son muy jóvenes. Hay cosas que solo... A ver, tú ten en cuenta que Yukon es una de las razas longevas. Sí, es verdad, Jolín, pero no lo veía en mi cabeza, ¿vale?
sea, Mi cabeza tiene bastante añitos. madre. Tú la ves ahí que aparenta 10 y pico, pero no. Oye, No es pero así. tampoco me la imaginaba casada y con hijos. No sé. No tiene por qué estar casada. Sí, no está Bueno, casada. vale. Pues, No con está. hijos. No Con está. alguien con quien los ha tenido. No está. Soy Pom Pom. ¿Te pareces a Pom Pom? No bromees, es importante. Acabo de recordar que hay algo que me llamó la atención cuando estábamos en Luofu. Ah, vale, sí. El gran matriz del personaje de la comisión de adivinación. Sí, vale, ya me acuerdo. El gran adivina usó esa cosa para interrogar a Kafka y pudo ver el pasado, aunque ya no dijera nada. Así que estaba pensando si podría usarla conmigo. Vale la pena preguntarle. Esto ya lo hablamos en persona más 7 de marzo. Sí, sí, en la trama principal. Entonces me gusta que salga ahora. Sí, quise preguntar cuando estaba en la sede de la convención divina, pero lo pensé bien y me sentí un poco incómoda. El Luofu acababa de pasarme por un gran problema. Jin Yuan estaba herido y la gran divina tenía que encargarse de todo. Me dio vergüenza mencionar un asunto tan trivial. Pensé que sería mejor esperar que no estuviera tan ocupada para ir a la comisión de admisión y hablar con ella. No hay problema, vamos a acompañarla. ¿Qué problema puede haber? Aparte de que puede pasar cualquier cosa, pues nada. Guía, ¿qué es esto de guía? Y bueno, pues nada. Misión de Heng y luego... Y luego 7 de marzo, ya sí es interesante, la verdad. Sí, aquí. El dragón vuelve a su hogar. Seguir. Vale, un segundo que me he perdido y he ido a encargos en vez de a misiones. Vale, ya me estoy Sí, transbordando para allá. a su lugar, ¿verdad? El dragón vuelve a su hogar. Vale. Oh, jolín, estoy. Voy a tomar un caramelo para la garganta. Yo lo siento si no hablo mucho en el directo, pero me he quedado afónica o algo por los cambios estos de temperatura. Vale. Lo siento mucho. Ah, está bien. Aquí está Ángel, vamos a hablar. A ver, voy también a hablar con él. Thank you, Miss Huanxi. Ah, y está en su apariencia. Sí, en su apariencia dragónica. Go ahead. Hola, estoy escuchando vuestra conversación sin que me invitéis. Imaginen que soy una farola. Por favor, imaginen que soy una farola. Vaya, qué pena. Normal que se haya tomado así, ¿sabes? Pero necesitaba hacer ese chance. Please, treat him as you would me. Now, what was your request? No está muy convencida la señora. ¿Mm? ¿Por qué? La criada de la gran maestra rechazando invitados sin el conocimiento de su ama. ¿Podrías explicarte por qué? Sí, yo solo paso por aquí. Vamos a ver, ¿cómo? No está siendo irrazonable, pero si no, no lo explica. Everything was a result of the stubbornness of her predecessor, Dan Feng. His hubris and tyranny brought about the end of the Luofu's High Elder Succession. The preceptors heard of Master Dan Heng's return, and were uncertain whether it constituted good or ill fortune. However, many have surmised that the Luofu's... Creo que Bailu era la niña dragón, ¿verdad? Pues no sabría decirte. Sí, porque está hablando de lo que son las razas. Y esta chica con las orejas así, creo que es de los dragones estos. Entonces, Sí, pero está hablando de la gran maestre. Es que no lo sé, creo que Bailu es la dragoncita. No sé, ahora lo averiguaremos. No me acuerdo del nombre, entonces no sabría decirte. Pero lo averiguaremos cuando llegue el momento, no pasa nada.
But if Master Dan Heng were to hand everything over to Miss Bailu, it could lead to great upheavals on the horizon. No good would come of it for her. ¿Otro candidato adecuado? ¿A quién esperan los Bit de dejar? Such a major matter as this is naturally up to the Preceptor Elders. I couldn't possibly say. Creo que ella ni siquiera quiere ser una I've been a maestra. maid here for 12 years now, and was with my mistress every day as she studied medicine and received tutelage. Sí, puede ser que sí que I sea. witnessed her countless escapes, and the inevitable unwilling returns. Me encanta porque ella no quiere ser gran maestra, pero le están obligando a serlo, así que perfecto. Children like her enjoy a charmed and happy childhood. But as a high elder in nothing but name alone, Miss Bailu is highly restricted in her actions and has no freedom or say about her own life. ¿Y por qué no ponéis a alguien que quiera I ser? can't bear it. Your Highness, please. Ay, pobrecito think about this niño. poor child. No, sí, pobrecita, pero ¿por qué no piensan en alguien que sí quiera serlo y ya está? No O sea, sé. que sea apto y punto, ¿sabes? O sea, no Bueno, deberías porque tiene que preguntar. servirlo, yo qué sé. Yo qué sé. Miss Bailu is young, naive, and easily manipulated by others. I worry that under the pressure of others, she would be convinced into taking up too great a burden. I understand your concern, but I have nothing more to say on the matter at present. Then I will bid my farewell. Master Dan Heng, whether you choose to meet Miss Bailu or go with me to see the Preceptor Elders, I will be waiting for you by the ferry leading to Scale Gorge Waterscape. Pero I haven't even set eyes on Bailu, and people are already urging me not to meet her. ¿qué es eso? ¿Por qué no puede conocerla? Es en plan de... que conozca a la niña y todo eso. O sea, que si es incompatible con que hable luego con los otros. Y diga, oye, buscar a otra persona. Que esta persona no quiere ser esto. ¿Hola? Ya. ¿Te voy a mantener esto en secreto? No need. March will find out sooner or later. No es necesario ese tema hasta que ella es incapaz de guardar un secreto. Me encanta la relación entre Dangen y Siete Marzo, es que maravilloso. Muy gracioso. Pero mi niño, mi pobrecito niño. Yo le cuido, yo a Dangen me le quedo, o sea. My previous incarnation. He altered the process of High Elder succession. Es que mi niño, pobrecito mío. Ultimately, he suffered the punishment of molting rebirth. Based on the physiological principles of Vidyadhara reincarnation, I ought to have been an entirely new entity. And, in view of the law, all crimes from my previous incarnation should have been wiped clean. But in reality, I was locked up in the shackling prison at birth. Even after I was released and left the Xianzhou, my High Elder passed and Dan Feng... Es que le dejaron encadenado, o sea, cuando nació, o sea, por favor. No me parece nada justo. O sea, tú eres una nueva persona. No tienes ni puñetera idea de lo que hizo tu anterior reencarnación. Pero te vamos a encerrar sin que tú sepas por qué. Ni hayas hecho nada. Y es en plan de, ¿estáis bien? O sea, ¿os pasa algo? No lo soporto. Es que es horrible. Es que, I plan to face that shadow. es odioso. In order to make amends, I want to repair the ambrosial arbor's seal. Por muy malos que fuesen las acciones de su anterior encarnación, ¿sabes? O sea, no son la misma persona. Let's go. Ellos mismos lo dicen, que la ley es que se han olvidado sus anteriores delitos, ¿sabes? Porque no son la misma persona. Esa persona ya está muerta. Porque cuando renacen no recuerdan su pasado. Normalmente. En este caso, algo raro, sí. You really are back. I'm Hila Lu Ying of the Alchemy Commission. I'm a Vidyadhara too, as you can see. I'd heard the reincarnation of the great sinner has returned to the Lafu and wanted to offer some advice. Oh? Leave this troubled place immediately.
¿Comienzas aquí o la sucesión del gran maestro? Certainly. Miss Bailu has weathered nothing but criticism since she was granted the title. But the Alchemy Commission firmly believes that girl to be a precious diamond in the rough. She is compassionate, kind, and 100 times better than Dawn Feng. Pues que me hace gracia que den todos por hecho de que Dan Heng quiere ser gran maestro, ¿sabes? Es horrible y cómo le tratan en plan de, pero es que yo no he hecho nada, en plan de, por Sí. favor. Now that you're back, everything has changed. The preceptors are starting to think of finding other candidates, which means nothing but trouble for Miss Bailu. Si la señorita Bailu no quiere No serlo. intention of threatening Bailu's position. You Dios may have mío. a clear conscience, but even so, as long as you remain on the Lufu, invisible forces will try to coerce you. Leave now. It is the best outcome for everyone involved. En fin. Do not repeat the mistakes of a past life in this one. Farewell. En fin. La lógica del mundo. Hola, barquero, Are llévame. you two on your way to the Alchemy Commission, Delph? Salir. Arre. Bueno, pues nada. ¿Ese de ahí es Yuan? ¿Sí? ¿Qué hace aquí? Hello. What brings you two here? No sé. The wind and waves are restless around lunar-rescent depths today. Even you came to dissuade me from visiting the High Elder, General? This encounter was not of my making. I've been recuperating in the Alchemy Commission under the Dragon Lady's care. Our paths have merely crossed. But your question would suggest that there are others interested in dissuading you from such a venture. Dos, para ser exactos. Yo lo creo más de uno, cada uno con sus propias agendas, man. Matters that concern the rise and fall of the Vidyadhara will inevitably attract certain parties. They work circumstances to their advantage. Be it Dawn Feng, the Preceptors, or the Alchemy Commission that trained the Dragon Lady. Your injury hasn't dulled your instincts, General. The Preceptors and the Commission seem deeply concerned. Me encanta que la respuesta de Jin Yuan sea A solo chance sonreír. meeting is a gift from fate. Why don't I help you to fathom their intent then? Los tíos literal quieren elegir un nuevo gran maestro. The power struggle between the Preceptors and their High Elder is a tale as old as time. And someone as powerful as Dawn Feng, who was completely beyond their control, was enough for them to harbor a hidden rage. The Elders used to have a small say in appointing the new High Elder. Who could have imagined that Dawn Feng would pick his own successor? And yet, that is precisely what happened, and all they could do was accept the result. Now that Dawn Hong has arrived, the Elders see yet another chance. How could they let it go? ¡Qué atrevimiento! Us outsiders should not judge the laws of the Vidyadhara. The Preceptors have been suppressed for some time now. They will inevitably try to overturn the situation. Eso no implica que lo estén haciendo correctamente. La cuestión de encima espero que Bailu pueda convertirse en el These people speak of legitimacy. They believe that Bailu was chosen as heir apparent by the previous High Elder, and that unless she were to commit a terrible sin, the Preceptors should have no right whatsoever to choose again. The Healer Lady has draconic features and scarcely believable therapeutic abilities. Some regard this as evidence that she is the High Elder, but the Preceptors are fixated on strength and are unwilling to accept her.
Now that Don Feng's reincarnation has shown a command over the vast marine expanse of luminescent depths, those longing to keep the traditional bequeathal of the High Elder feel increasingly uneasy. Qué conservadores. After Don Feng's abdication, they fought against the Preceptors and saved Bailu's dignity. They demonstrated a true devotion. These folks aren't the type to just let it go. Señor, ¿qué opina de esto? It is an internal affair of the Videodora. As long as it does not disturb the peace aboard the Luofu, it does not involve the General of the Cloud Knights. Nevertheless, as a friend, let me remind you of one thing. So long as Don Heng and Bailu, with their respective High Elder powers and titles, both remain on the Luofu, the Videodora will never cease their internal strife. Pero Heng técnicamente no es gran maestra. Su Creo que es como anterior reencarnación lo fue, pero él no lo es. Por eso lo han nombrado. Es que es muy raro, en plan de... Como tu reencarnación lo fue, pues entonces tú que eres la reencarnación tienes que seguir siéndolo. Y en plan de, No, porque su anterior reencarnación dijo, no, a partir de ahora, esta persona va a ser gran maestre. Ya. Así son las personas cabezotas. En fin, la lógica del Ya. mundo. No quiero por allá. Pues vamos. Encontré a maestre. ¡Enemigo! Podría haber pasado absolutamente de él, pero no lo es. No, yo tampoco lo he hecho porque me apetecía. Lleva mucho tiempo sin pelear. Chanchito. Time for a detailed overhaul. Eso ha dolido. Pity, you chose the wrong enemy. Rules are made to be broken. Heng está rotísimo. Chanchito. This is our chance. How about this? Oh no. Abyss flower, bloom. How appropriate. What are you looking at? Come one, come all. Time to twirl. Allow me to see you off. You won't get away. Time to twirl. This is our chance. You won't get away. No aulles, no. Eternal sleep is not the dead. Aullar está mal. That which is seized must be repaid. Ay, qué chanchito, que tiene miedo. Ya, es que es buenísimo, de verdad, esas cositas. Do you know who I No, am? chanchito, tú no vas a correr, no te preocupes. It's all yours. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens. And I'm no exception. Chanchito. Mira qué mono. Reach the end of the story in your own way. Uy, puzzle. Perfecto, puzzle conseguido.
gustan los puzzles. Looks good. Venga. Master Dan Heng, you're back. Have you made your decision? Will you come with me to meet with the elders first? Or are you set on seeing Miss Bailu? Miss Bailu is already waiting at Scale Gorge Waterscape. Your stubbornness is redolent of your previous incarnation. Sorry, but you're not going anywhere. ¿Cómo que no podemos ir a ninguna parte? Criminal Tú who bien estás frío. destroyed our succession is unworthy of setting foot in the sacred places. Pero que no es la misma persona. Wait. Master Dan Heng's presence at Scale Gorge Waterscape has been approved by the 6 charioteers and the preceptors. He is no longer the criminal he once was. Empty rhetoric. There are ways of unearthing his true identity. Madre mía. Even his reincarnation should answer for the monstrous crimes of the past. The Vidyadhara will never accept him. A ver, es una ley Vidyadhara olvidar los delitos del pasado cuando se renace. Y supuestamente estos están diciendo que tiene que hacerse cargo de lo que hizo en su momento. Eso también no tiene sentido. No sé si comprenden esa tesitura. No lo sé, o sea, me parece que no quiero decir. ¿Tú te crees que tienen conciencia en plan de... No. Se los va a cargar de un golpe, Dangen. En plan, tengo a Dangen. Ya está, de un golpe. Golpe, ya está, ya gana la partida. No, yo no. No he hecho nada más. No he hecho nada más. Realmente eres tú, Dan. ¿De qué hablas? Señor, ¿estás bien? Oh. Thank you for rescuing me, Master Dan Heng. ¿Por qué te hemos rescatado ahora? Yo no entiendo lo que acaba de pasar. No, yo tampoco. It's risky to remain here. We should leave. Master Dan Heng, after your meeting, will you go with me to see the elders? Muy bien, me parece una pregunta coherente. Aprende a hacerlo después de lo que quiera hacer él. Please alight, Your Highness. Miss Bailu awaits you at Dragon Vista Rain Hall. Venga, pongámonos en marcha. It could be dangerous ahead. We should proceed carefully. Nivel 50 está bien. A ver. Tipo recomendado, hielo bien. Y obviamente la Ángel está. Pues voy a ir así. Espera, quiero ver porque aunque recomiende. Y de fuego, físico. Vale, creo que puedo hacer una cosa. Mira, ahí está Bailu. Yo creo que va a caer mal, pero bueno, no pasa nada. Iré con ello. Todos en el camino hacia que querían charlar con Dan. Quiero a mi Dangen, no le prueba, quiero el mío. We were met by an assassin on the way over, Miss. ¿Ves? Te dije que era la niña dragón. Sí, tenías razón. Yo es que no me acordaba del nombre, entonces no podía decirte sí o sí. Por las características que está diciendo, digo, tiene que ser. Sí.
wish to assassinate Master Dan Heng. Cuando dijo lo de curandena, pues ya está. Presumably to preserve your legitimacy as High Elder. I don't care about my legitimacy. Why do they? I told you, whoever wants to be the High Elder is welcome. I know. Hola, Kofi. I am ¿Qué Dan. tal? It is an honor to meet you, Miss. No, pues ya estás tú para rellenar el chat. You're Dan Heng? I heard about how you parted the ancient sea in Scale Gorge waterscape. These assassins have got their work cut out for them. ¿Qué tal estás, Miss Kofi? Bailu, please don't say things like that. Let me take a look at you. Dragon horns. Well, they say you're Dan Feng's reincarnation. Suppose it must be true then. But you're different from me. Where's your tail? No, Dangel no tiene cola. ¿Cómo que no tiene qué? No tiene cola. Sí que tiene cola. Si te dejo ser gran maestro, ¿te crecerá la cola? About the High Elder Sí que, succession, no, sí que tiene, I have sí que no tiene. intention of getting entangled in that. Pero estás viendo la conversación. I'm here to Ya, sí, pero es que sí que tiene, en su Sí. pasiva sale. This is Claro, the sí. tribute to Lawfu Vidyadhara. Pero no la tiene ahí visible. Entonces no tiene cola. Why'd you come to me? Dios mío, la conversación. Sí. My hatching rebirth for some medical skills at the Alchemy Commission. I can't repair seals or part the sea like you can. I should take this opportunity to Ahora talk regreso al with you about segundo. the past. Ahora no habla tanto porque está malita la garganta. I've heard about your No, situation. es que estoy fatal. O sea, I can't guarantee pero muy so. mal. Muy mal. I'll do my best to improve things for you. Más me gustaría a mí estar bien. You're not like other grown-ups. You say what you think. Pero ahora, hola, Kofi. Ay, por Dios, no puedo hablar. Go with you to Scale Gorge waterscape? ¿Hicieron esta de otro rol? Precisely. ¿De qué rol? Let's go then. No tengo curiosidad. ¿Qué? Miss Bailu, Guanxi, Un roleplay a mí. please wait here for me. I'll come back as soon as I can. I've got these two to look after me. Don't worry. Esta otra Sí. cosita. Que se fue, sí. Wow. ¿Y de qué irá el rol? What a magnificent sight. Is that the ambrosial armor? Yes. Sí, creo que Dor se fue de Forming a esa. seal and using their power to curb the spread of the arbor's roots is an important task entrusted to the Lawfu's High Elder. News to me. Hmm. The elders must be well aware that I'm not qualified for this position. Which begs the question. Why did Dan Feng choose me all those years ago? That's exactly what I've come to Scale Gorge Waterscape to find out. Bueno, Among the Vidyadhara, the High Elder is the existence closest to the permanence. supongo que es According to mira. historical records, the High Elder succession involves a secret ritual known as the Ese mío, Transmutation perfecto, Arcana, gracias. as well as a treasure known as Dragon Heart. Once succession is complete, the former High Elder undergoes a hatching rebirth, while the new High Elder begins to display draconic features. However, Dan Feng's ritual failed, and his powers remained within me. And yet for some Me encanta que no reason, estés segura de un rol que en it el que also vas a ser pleaded to esclavo. you. ¿En serio va a ser esta vez? Medical terms. Madre mía, Kofi, en qué líos te metes. And brought suffering down on himself and just about everyone else in the process. I want to use this opportunity to repair the Angel Arbor seal and see if I can help recall our memories. Vaya. Shun the tree's growth, the residual plague, water of the ancient sea. Upon the High Elder's command, subdue the eternal roots. Strange. This is different from the breaking of the seal. Why is there no reaction? What's wrong? Not going to plan, huh? Shun the tree's growth. Me gustan las escenas, son muy bonitas. Shun the tree's growth, the residual plague. Tan gen tan bello, sí. Water of the ancient sea. Upon the High Elder's command, subdue the eternal roots. Tienen que hacerlo juntos porque si no, no funciona, me encanta. Feeling.
That's it. You did it. And this alone should prove to everyone Qué mono que es, por favor. true High Elder. When the seal was Beilu también es muy did you adorable. recall anything? Menos adorable, pero es que es guapísimo, o sea. Sí, el yo me otro quedo- tal, pero... el otro- Ella es adorable, pero el otro, Dios. To my voice, resonating with me. That's Además, los cuernos del otro. Heng, teach me another trick. Let's see if I can remember. Como que los cuernos del otro, joder. Es que son verdes. Can you feel La otra parece sobre de agüita. There's someone coming. Alguien viene, a ver, alguien viene a tocar las narices. Y me encanta como estoy ahí, yo ahí, observando desde atrás y esto. En plan de ellos. Pareja de cornudos, sí, tal cual. Protect Bailu. Sense a storm. Hey, I'm doing the protecting here. Nobody's getting hurt with me around. Celestial dragon. Time to twirl. Coño, se ha cargado a uno de uno de Heng, me encanta. Y yo ahí viendo el panorama. Sí, 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 tú ahí detrás, viendo en plan Nadie. de... You Op. chose the wrong. Yo solo estoy aquí. Tal cual, ay, no me había visto que se tenía un poco. I wish not to use this strength. Me quitas mostrar los dedos así, brother, pero bueno. Time to twirl. You won't get away. ¿Qué no quieres decir? Pues no sé, es su ataque. ¿Qué estás insinuando, Cofe? For you. Yo no sé qué estás queriendo decir. Yo me hago una idea, pero no sé si es lo mejor hacerme la idea. No sé si es lo mejor hacerme la idea, me encanta. La verdad. Creo que voy a preferir proceder a ignorar el comentario de Coffee. No, cambio. Me parecerá bonito. Cambio de tema, no, pero bueno, How did me they parece. manage Sí, to mejor. get right next to us without a sound? Saca tarjeta de allowed humo. him to create mist and provide a smoke screen. I'm afraid this ambush was probably lying in wait for us. Seems like some people have had enough of my presence. ¿Deberíamos retirarnos? We don't know how many there are. Let's get out of here. Go. Ok, pues vámonos, por seguridad. Look at that shadow. Could it be an assassin? ¿Podría ser un asesino? Pues es una sombra, muy pinta de asesino lo tiene. The tidal forces in scale Gold's waterscape. You, Danfeng, have you returned? Parece cabreado. I'm afraid you have the wrong person. Un poquito. Este es un fantasma, Bit de Hara. These floating shadows are called mirage echoes. They are memories of past lives and echoes from the past that the Vidyadhara shed during their rebirth. The books say that these mirages only speak to people they can recognize. And the water on their bodies can be used as medicine. Qué conveniente. Que pueden utilizarse como medicina. Mistook me for Danfeng. There's no mistake. This old man would recognize your voice anywhere. Have you come to this sacred place to repent? The proud son of the Vidyadhara, hero of the High Cloud Quintet. You fought with us your whole life. How far you have fallen. You availed yourself of the Transmutation Arcanum to summon that draconic abomination, and almost laid waste to Scale Gorge Waterscape in the process. If your allies hadn't united to slay it, then the abomination would have destroyed the ambrosial Arbor's seal. Tell me, did it sadden you to watch the abomination perish? As the High Elder, you should have freed us from the plight of rebirth and set foot on a brand new path. But instead, you were seduced by your reputation and abandoned yourself. You
You counted CMJO natives and even short-life species among your friends. Qué racista suena esta persona. The upcoming trial is your final chance. Hand over the secrets of the Transmutation Arcanum now, and the Preceptors can help you keep your secrets. El juicio del clan. Our laws could have seen you executed. Pity that the High Elder succession could not be allowed to die with you. Sí, ¿verdad? También te hago Kylor's of the Yelching put forward a strong case for you, and the Ten Lords Commission spared you from capital punishment. But the punishment of molting rebirth could not be avoided. Elder, look around you. You've long since reincarnated. What remains here are just the mirages of the waters of the ancient sea. Impossible. I still live! The High Elder succession will not be severed in this generation. Sí, le gusta escuchar su propia voz. I don't like this mirage echo. Pobre Byron. He thought that the Videodora El señor deja de ser boomer, tal cual. and that he was superior to other Videodora. As if the Videodora would never progress without their plans. I guess Danfeng probably never told them the secret of the Transmutation Arcanum. We shouldn't linger here. The assassins are using skilled cloud hymn magic to make themselves invisible. But their presence is all too real. These mirage echoes, on the other hand, are vestiges of the past. If we can center and transmit the echoes, we should be able to detect any assassins hidden beneath the surface of the water. Let's look for mirage echoes and send out pulses. Move carefully. Los asesinos que utilizan magia en una nube están en modo invisibilidad y son difíciles de detectar. Cuando ataca un enemigo invisible, tras entrar en combate, se adelanta en gran medida la acción de todos los enemigos y se ocultan sus debilidades. No me gusta que se oculten sus debilidades. Una resonancia del eco del espejismo para detectar a los invisibles anticipadamente. Y tras usarla, hay que recuperar que termine el TD. Mierda. Ahí hay alguien. Acá. Porque yo he cambiado de personaje y no se me ha cambiado de personaje, me parece ofensivo. Another invisible assassin? Careful. They're waiting for us to get close enough to reveal our weak spots. Time to twirl! Bueno. Oh, Grace. What are you looking at? Muerto. Ah. Someone, come on. He dicho muerto. You won't get away. Estamos en 2023 y no deja de ser Google. Me parecerá bonito. Bueno, no sé, vamos a ver. ¡Ah! ¡Enemigo! Le he esquivado. No pasa nada. You fled the Alchemy Commission yet again. How many times have I told you? Our laws state that. Sorry. I'm sorry. I won't do it again. Wait. I remember that voice. That's the old chief alchemist. So she's been reborn? Reborn? More excuses. Who brought you out this time? Is that Master Danfeng? Pero que no es tan fe. No es tan fe. Why do you remain silent? Your Highness, you're still as cold and lonely as you ever were. Like the eternal ice on the Fanghu. Me ha ignorado deliberadamente. Bailu, return to the Forbidden Residence. I must speak with Master Danfeng. Oh, okay. Wait, no! Ay, bailo, qué adorable. I got tricked again. Master Danfeng, I finally understand your plan. That little girl is the key to the Transmutation Arcanum.
This is a breakthrough for my research. Investigación. The Videodora performs self-reincarnation, but we are unable to reproduce. Natural and artificial disasters inevitably reduce our population. Tiene sentido y a la vez no tiene sentido, entonces ¿cómo hay tantos? One day our noble draconic bloodline will perish, and the fated decree of the permanence will be violated. For this very reason, I have spent my entire life researching ways to free the Videodora from the cycle of reincarnation. I have been without success for a long, long time, thinking that this reincarnation had been naught but a waste. But now, you have enlightened me. Sí. Danfeng. What did he do? Master Danfeng, your changes to the transmutation arcanum created a draconic abomination that wreaked great destruction. But it also created a new life. This is the hope that will one day allow the Videodora to reproduce. ¿Crear una nueva vida? O sea, crear una Veil. Reproduction was limited by ordinary notions. How constrained I was. Why should Videodora reproduction remain? En serio, wow, es que es súper interesante esto, ¿eh? Con su propia raza. O sea, Para- hizo ñiqui ñiqui con otra raza. And incorporate other races into the flesh of the dragon. Isn't that the real meaning behind the transmutation arcanum? Creación de un dragón del caos celebrador. Sí. They want to install another High Elder. Foolish. What does she mean by that? The transmutation arcanum seems to contain a secret that allows the Videodora to Sí, escape the bueno. cycle of reincarnation and return to normal reproduction. But the En mechanism... fin, reproducirse normalmente, pues no sé, esta conversación es rara. Están hablando de reproducirse entre razas diferentes. Sí. Ay, esto va a ser un correr. ¡Ah, enemigo! No, no, yo estoy corriendo, acabo de escapar de 4 a la vez. No, mierda, me ataca por la espalda. Yo acabo de escapar de 4 en línea recta. Still don't understand. Humanity never conceals Madre its mía. desire to control the heavens. Y eso que puedo luchar contra ellos, pero me da una pereza. Do you know who I am? Ever see a diamond this big? It's all yours. Time to twirl. Señor ñiqui ñiqui a su edad no es tan sana. Hidden moon. A ver, depende. ¿A qué edades vamos a hablar? Time to twirl. Porque tampoco sabemos la edad. Ay, Nothing major. ay. Nothing major. No, la mía no, por supuesto que la mía no. O sea, encima. Cloudberry dragon. Rise. What are you looking at? ¿Hay más? Sense a storm. Bueno, Heaven search. Celestial vamos a reventar un poco. Time to twirl. You must be honored to be gonna hurt. You won't get away. Perfecto, perfecto. Ahora que vamos a ver. Muerto. ¿Esa cosa me está viendo, me está ignorando? Pues mejor que te ignore, ¿no? Me acabo de... literalmente he estado... Porque no podía pasar porque había un enemigo que me estaba bloqueando el camino. ¡Corre! Vale. Ay, en plan de... Y como me lo estaba bloqueando... Ah, vale. Es que era tema de misión, en plan de... Ah, Por eso vale. no... Tipo, es que literalmente empecé a caminar a su lado y era... No me está atacando. Y de repente me ha atacado y yo... Ah, vale. Es que tampoco me dejaba pasar, entonces como... This Perfecto. mirage echo. He must be a cloud knight who fought alongside Danfeng all those years ago. How many of us perished in that disaster and could not be reincarnated? And my leg was torn off by that abomination. Oh, the pain.
Bueno. Sí, exacto. O sea, pobre de Ángel. La verdad que sí. Por lo que yo quiero este personaje de mis favoritos, vamos. Sin lugar a dudas. O sea, yo le rezo a este señor. Ay. Que me da igual quién venga. Yo soy fan de Ángel desde el primer minuto. Ay, a ver. Ángel, no tienes que escuchar lo que dice. Pero si solo te está insultando. A ver, le está contando un poco del pasado, entonces entiendo que quiera saber qué hizo su antecesor. Sí, pero Para porque la gente no puede ser agradable. completamente, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, yo lo he estado desde el primer minuto del juego en el cual Siete de Marzo le dice, bésale a ver si se despierta. Y yo digo, por favor, o sea, hazlo. No te cortes. O sea, a mí en ese momento dije sí, 1000 veces sí. ¿Por dónde tengo que ir? Que me he quedado encajada. Desde que viste el arte del Ángel. Yo simplemente... ¡Ah, enemigo! Existo. Simplemente existo. ¡Ah, enemigo! ¡Ah! ¡No! Awaken, dormant scales. Delve hidden moon. World cleansing dragon. No es nada. Vamos a darles con un dragón gigante. Ay. Ay. Receive divinity. Do not fret. Heaven's surge. Celestial dragon. ¡Uy, va! Me ha emboscado por la espalda. ¡Qué susto que me ha pegado! ¡Qué susto que me ha pegado! Sí, bueno, a ver, es que nunca puedes conocer a un personaje realmente. Porque si no conoces su trasfondo, no conoces el personaje. Sí, es como la siguiente misión que tenemos, que es la de 7 de marzo, que quiere ver a ver si se puede descubrir su pasado. La verdad es que tengo curiosidad por esa misión, ¿eh? No voy a decir que no. Tengo mucha curiosidad. Yo también, luego la hacen. Que quizá no averiguemos así algo importante, pero... Mira, estos sí que tienen descubiertas sus debilidades. Y por tener descubiertas sus debilidades ya están muertos. Revive. ¿En serio acabas de poner eso, Coffee? Por Dios. Madre mía, no voy a decir nada, no voy a decir nada. Vaya, vaya. Abyss flower, bloom. A ver, literal, es un ratito. That which is seized must be repaid. Ya, o sea, sí. Receive Pobrecito mío, de verdad. divinity. Ay. I sense a storm. Time for a detailed... No es que mete el Ángel, pero... Venga. ¿A dónde tengo que ir? Ah, por allá. Ah, enemigos. ¡No! Me dispararon por la espalda. Sí. Awaken, dormant scales. Bueno, vamos a tirarle todo, que puede ser. Te buleo porque te quiero, Ángel, no me puse. Sí, verdad, o sea, que me disparen por la espalda. Qué cobardes son. Poca educación tienen, sí. Les parecerá bonito.
eternal sleep is not the dead will return. Time to twirl! No, hombre, no. Abyss flower? No me embosques, Dios que Este perro. That which is seized must be repaired. Pero cada ella, sí, ¿verdad? Nothing I wish major. not to use this strength. Heaven's Surge. Celestial Dragon. Vale. Time to twirl! It's gonna hurt. Combat is a series. Pity, you chose the wrong. A ver, ¿en qué pensaste? Miedo me das. ¿Es por aquí? Vale. Sí, Miriam me hace mirar para otro lado. Ah, ya hemos llegado hasta el 12. Miss Bailu, are you okay? You were in there for such a long time. Luckily, I had done Heng and him to protect me all the way. If anyone's owed a A thanks, ver, Maril, por favor. Por suerte, logramos escapar. No todas las veces, pero I didn't la mayoría. expect those assassins to be so brazen and reckless, storming a sacred place like Scale Gorge Waterscape and pursuing you. Rest assured, Miss Bailu, I'll report them to the elders and round them all up. Fortunately, the three of you were blessed by the gods. If anything had happened to you, it would have been a dereliction of duty on my part. Uy, Assassins. None of us mentioned that the danger uy. involved assassins. Vaya, vaya, así que es ella How quien did you manda a know los that? asesinos. Oh, it's because we were already attacked at the ferry, no? I was just worried that those people would try and attack you again. you said those assassins only came from Uy. Mr. Dun Heng. But the ones we met in the ruins were coming from me instead. Uy, esta es mala. Miedo me da eso. Perhaps the real dereliction of duty was that not enough happened to you. So, did the elders send you to take out the unworthy High Elder? That was my idea alone. How could the Preceptors have come up with that? From my perspective, the Videodora requires only one High Elder. A second High Elder, one who is weak and useless, must be removed. Sus túas que desaparezcan, que así les podemos pegar. Our relationship as mistress and maid ends here. Farewell. Has cometido un grave error. Enfrentarte a nosotros. Awaken, dormant ¡No! Qué pena. Delve Hidden Moon. World Te han puesto al protagonista con el de fuego. The times are changing. También tenemos a Bailu. Mission. Heaven's Surge. Cloud-bearing dragon. Rise. Bueno, ala, ya han muerto dos. ¿Quién es el siguiente? Puedes curar, pero no quiero curar. Le da con la colita. No, defensa no. No, es que tengo una mierda. La vida que tiene, Bailu. Heaven's Surge. Celestial Dragon. Porque sí. Yo no tengo el prota así tampoco. Sí, pero de todos modos te les ponen a todos de prueba. Porque yo tengo el prota y tengo a Heng que me les he cogido los míos y me han puesto de prota. En plan de prueba. Sí, esta arma la consigue en el primer mundo. Sí, Ya lo verás. Es el que usa. Uy, yo quiero ver. Ah, ¿a qué cura? Uy, qué Sí, cura. sí, sí, Bailu lo cura. Me Oh, qué gusta. maravilla. Lo he supuesto porque... Ah, de repente ha aparecido en Yuan.
Me ha traído el recuerdo. Mira, acaba de salir un Refuerzos. anuncio. Yo soy el refuerzo. Me encanta. Y anuncian, tus anuncios son ladrón de manzana, mira, Siro. The master stroke. No lo entiendo, de verdad. Heed my word. Viene y lanza la Y última. ahora L'Oreal París. Jin Yuan me encanta, por favor. Jin Yuan es maravilloso. A ver. Es que no veo lo que estás jugando porque me han salido anuncios, entonces patata. Ya lo verás en tu propia partida. No te preocupes. Ay, no tengo suficientes. Delve hidden moon. World cleansing dragon. ¿Qué pasa, Kofi? La suerte está de tu lado, ¿por qué? Es buenísima atacando, también te digo, ¿eh? Sí, es buenísimo atacando. Pero no ves anuncios porque tú estás suscrita. Por eso no ves anuncios. Claro. Quiero ver la ulti, vamos a ver la ulti. La oscura, me encanta, me gusta. Tiene sentido, ¿no? Porque es sanadora. Y los da vigor. Me gusta que les dé vigor. Ahora van a pegar al protagonista solamente. Qué chulo la ulti. Que ataquen al protagonista, me parece. Conflict is pitiless. Pues no me gusta, ¿sabes? Porque mi equipo está perfecto para estos enemigos. Y me han quitado mi equipo y me han puesto uno que ni fu ni fa. Les parecerá bonito. Es que me encanta cómo les da con la cola. Es terriblemente maravilloso. Vamos a darle por la ulti. Sense a storm. Heaven search. Pero me da rabia porque te deberían de dar la opción de que si tienes a los personajes, coger los tuyos en vez de los de prueba. Porque yo, por ejemplo, tengo al protagonista, tengo a Heng y tengo a Jinjo. Tengo todos, menos a la dragoncita. Para la dragoncita, pero porque no ha salido todavía, ¿no? No, sí salió. Fue la primera que salió para coger. Bueno, o no sé si la primera o la segunda, porque sé que también salió... No, creo que como que la segunda o así. Porque me acuerdo. Porque la primera que salió fue la de mariposa, la novia de la de hielo. Sí, la primera que salió para coger. Coffee, me estás haciendo mal pensar. The Preceptors truly believe that nobody knew of their scheme. No, pero es que fue así, en plan, te podías coger o a la chica esta que era como con mariposas, o no sé, esta creo que salió después. No sé, pues yo no lo veo. No me acuerdo, o sea, yo entré con... No sé. Ah, vale, pensamiento latino. Vale, lo acabo de pillar, perdón. Que no me da cuenta de ese detalle, entonces es como, bueno. Me encanta, pero es que no va a ser lo que tú prefieras. Pues sí, es lo que ella prefiera. Voy a morirme aquí y para en vez de ir con vosotros. Y se ha muerto. Perfecto. Dios, que poco se ataca a este personaje, ¿verdad? Not all of the Videotra harbor evil intentions. If you feel uneasy, Dragon Lady, the Seat of Divine Foresight can arrange for you to stay elsewhere. Pure Bailu, de verdad. Thank you, General. I'd like to talk more with Heng first. Very well. I will await all of you at the ferry. The Videotra have neither parents nor family members. Once born, the teacher is assigned to instruct the young Y las Videotra in the art ballenas. of Cloud Hymn, as
well as various life skills. Qué monos que son. Dunhong, did you have a teacher like that? If you're asking about Vidyadhara tradition, I'm afraid that's something I never had any experience of. I've always been a wanderer. I can never return to my homeland. In my fragmented dreams, I meet enemies on the battlefield. But in my travels, I meet many people who I can describe with the word teacher. As far back as I can remember, I've had the Preceptors and Alchemy Commission healers telling me what to do. Cure diseases, save lives. I don't know if that counts as teaching. You know Por eso something? exigían cosas. Feels like you're the teacher I've been waiting for. Virtuous in the past life, master in the next life. Perhaps we were friends or disciples in our previous incarnations. Yo creo que no has tenido vidas anteriores, Friend baby. or disciple of Dan Feng? Maybe. Miss Bailu. At first, I was worried that your title of High Elder was in name only, and that an absence of true power would eventually put you in grave danger. It seems I was overthinking things. You have no shortage of true power. You mean the power to repair the seal? The power you taught me? The Mirage Echoes of Scale Gorge Waterscape mentioned that not only was Dan Feng a brave warrior, he could heal others with cloud. Riendo. What you have is the power of the High Elder that belongs to you. The power of life that can reforge the Arbor Seal and the vitality of the Eternal Roots. It is a world away from my power of destruction. In that case, Dunfeng probably had a gentle side to him too, right? Perhaps. We should head back to the healer's market. I have other things to do today. Let's go. Desafío completado. No creo que quede mucho más de la misión, ¿eh? Now that the seal is repaired, my affairs on the Xianzhou have drawn to an end. For the time being. Are you planning on staying on the Luofu? The banishment decree has been revoked, and the Bueno, me alegra haber completado el desafío, la verdad. This is your chance to return to your homeland. Espero la As respuesta. a nameless, the Express still needs me. Ah, that is a pity. Sí, no quedaba mucho de la misión. Guanyin, ¿quién me habla? Sí, hola, soy el Guanyin, empleado de la Comisión de Administración del Territorio en el dominio del Secretario de Escamas. Discutió tus hazañas en la Comisión de Administración del Territorio del Sanctum de la Exaltación y conseguí tu contacto. Estoy en problemas. ¿Para qué busco la Comisión de Administración del Territorio? ¿Cometerme una falta? No te preocupes, te necesito a título personal. Entonces, ¿por qué te me hace poco recibimos un informe sobre unos civiles que entraron a una zona desconocida y se toparon con monstruos que se volvían invisibles. ¿Es magia hipnonube y Vidyadhara? Sé que la magia hipnonube de Vidyadhara puede hacer invisibles los cuerpos, pero no será eso, ¿verdad? Qué sorpresa que conozcas tanto la magia hipnonube de la Vidyadhara. Así me será más fácil de explicar. Yo soy Vidyadhara. ¿Por qué tienen un nombre tan complicado de decir? Este fenómeno extraño y la magia hipnonube se parecen mucho, pero no son lo mismo. No puedo explicártelo bien por mensaje. Será mejor que nos veamos. Cuando tengas tiempo, ven al mercado de los sanadores de la Comisión de Alquimia. Ok. Bueno, pues... Vale, esa ya la he acabado, la de Duncan. Espérate que lea. Y si no está sacamos prueba de equilibrio 3. Me duele la Natasha, Julián, Dios mío. aquí. Bushon.
No. Voy a irme a los mensajes. Sí, va a ser más rápido, la verdad. Uy, primero voy a bajar los logros. 7 de marzo hacemos, ¿no? Sí, claro, nos vamos con 7 de marzo y luego ya haremos las otros personajes. Primero, las que nos interesan. Las que nos interesa, me encanta. Venga, Voy a coger los logros. Ay, por Dios. Seguir. Está muy mal. Oye, hay puzzles. Puzzles. ¿Qué tal vas con tu garganta? Mal. La verdad es que mal. O sea... Tú cuando quieras que terminemos me lo dices y ya está. Son las 1:13. Un ratito más, yo creo. Vale. Tipo... A lo mejor como... media hora más o así. Me estoy muriendo. He vuelto a hacer lo mismo porque soy un normal. Ahí. Uf. Tenías que irte a la esquina de verdad. Oh, tengo que pegarme contra ellos. Cosas que pasan. Por seguir una grulla, de verdad. ¡Un chanchito! Madre mía. ¡Chanchito! Ay. You must be honored to meet. I have something for you. One at a time. You won't get away. Chanchito. Time to twirl. No, me ha puesto la mierda de eso. Se ha muerto solo. Barely felt it. I have something for you. Okay. This is gonna hurt. This is our chance. Bueno. Time to twirl. Tenemos aquí el curandero y ya está. Todos a tope de vida otra vez. Chanchito. Time for a detailed. What do you look like? Let's make it quick. You won't get away. Ya está, ya hemos derrotado al chanchito. Ya nos dará más cosas. Qué mono que ese chanchito, por favor. Que no puedo, de verdad. No, ¿yo por qué? Bueno, en fin. No quería atacarle a él, pero ha sucedido así. This is gonna hurt. Time to twirl. Time to settle your Yo estoy siguiendo el pájaro que está siguiendo tú. Perfecto. Mirad. A complicar las cosas. No, no vayas para allá. No, hombre, no. Sí, sí. Sí. Tranquilita, Sí, va a ir ¿cómo para no? allá. De Sí, va verdad. a ir para allá. Sí. Exacto, exacto. Con dos encima, es que así para... Sí, sí, sí. Ay, mira el chanchito que decías. Chanchito. One step closer to the stars. ¿Y dónde ha ido ahora el bicho este? Pero... Ah, sigue ahí. Me con tu estampa, pero quieres moverte. No me ataques. Creo que le tengo que dar otra vez. Vale, ya está. Dame el tesoro. Mierda, me pegó. Cogiendo el tesoro.
still don't understand. Vale, pues vamos así. Y ya está. Humanity never conceals its desire to control the heavens. And I'm no exception. Time to twirl! Eternal sleep is not the end. The dead will return! You won't get away. No, mira, no va a hacer falta ni la última. Ya está, todos muertos. Fantástico. No, por no dejarme coger el tesoro, en paz. Pues nada, vamos a hablar con Fushuan, pues. Yo estoy intentando coger el tesoro. Si lo logro, claro, porque no me... Good morning. Is work going well today, Master Diviner? I am extremely busy of late. If you have something to ask of me, do not delay. Jolín, que... De madre, por... You were about to say something along the Espera, lines ¿de verdad of, crees que esa mujer es amable? I wanted to No. ask something. No. But then you remembered who you were talking to and decided not to bother, correct? Es totalmente digna. Su posición. Posición. Of course. I run a dozen hexagrams before I even get around to breakfast. The results are never far wrong. Today's divinations threw up some unexpected complications. The hexagrammatic position was facilitating between the water and heaven trigrams. The matrix of prescience gave the following interpretation. You will have 3 uninvited guests. This is ultimately auspicious. Falta uno. Solo son. Ultimately auspicious? Wow, sounds pretty good to me. Seems like we really were destined to meet today then. You know, I see you've been using the Matrix of Prescience to divine into Kafka's past. Well, I have a similar request. Le cuenta Fushuan sobre la amnesia española. I see. You wish to use the Matrix to relive the past and awaken parts of your memory? Viable in principle, but whether the Matrix is truly capable of achieving this result remains to be seen. I knew it. Things are never simple, are they? Incluso para una gran divina omnisciente, algunas cosas son imposibles. Who said that? I didn't say it was impossible. I said it was viable in principle. There's a gap of a million light years between impossibility and viability. I feel I must explain in detail the principles behind the Divination Commission's ultimate weapon to avoid any misunderstandings. Sí, explícales a algunos no desconocidos cómo funciona el arma más peligrosa de vuestro ataque. It merely collects data in order to infer past events, in the same way that future events are inferred. Just as Realm-Keeping Commission officers collect ballistic evidence to recreate the scene of a crime, there are materials from which we can infer the past. These may be items related to the experience or memories of the people involved. Miss March's predicament is very different from Kafka's situation, because she doesn't remember what happened in her past. I am no medical professional, but fortunately I'm very fond of reading. We understand that there are 2 types of memory loss. One where the memories remain dormant, floating around in the unconsciousness unable to be awakened, and another that involves direct erasure of memories from the brain. Tal vez alguien eliminó los recuerdos de Marzo. Who would do such a horrible, mean thing? Why don't we try using the Matrix of Prescience to determine which situation pertains to Miss March? Probablemente alguien haya eliminado sus recuerdos. Es lo más probable, la verdad. Miss March, No más your decir que memory no is probable. unreliable. To guarantee the Matrix's accuracy, you'll have to provide something related to your past experience. Anything will do. When you're ready, come and find me in the Matrix core. Que yo te esté esperando allí sin hacer nada.
how about a Xianzhou souvenir? Nonsense on that job post. Aquí. Y pues nada. Tienes que ir a donde se vio a Kafka, lo de donde se hizo la adivinación, más arriba. Sí, sí. No iba a tepear porque me daba pereza ir caminando. Sí, a mí también me he puesto ahí a dar vueltas y digo, uff, no sé por dónde tengo que ir. Vamos a ver qué tal va Have you esto. acquired something from your past? As a nameless, surely you must have souvenirs from your journeys that could evoke memories. I've got lots. It's just, I don't know what to choose. Hola, puntitos. ¿Qué tal? Un boleto del expreso. Ah, proof that I boarded the express. The conductor gave me this. Memories from the Astral Express? That should do the trick. Mal, bueno. Oh, permiso de entrada. Más de investigadora de nivel 1. Me encanta su palabra. A las Ah, jovencitas les gustan las cosas preciosas y embellecer. Entonces comienzan en el 2. El único camino que abre este permiso es que va al Something baño. related to your work. Good. Joder, y ese permiso solo sirve para que vaya al baño. Qué triste. En realidad eso no servirá, nunca trabajo ahí. ¿Un geometro? So shiny and pretty. I picked up this little guy in Belobog's underworld. Ánimo, ánimo. Mis cosas perdidas te impiden devolverse. Deberíamos de gastarse en llamar. They've got loads of it down there. I just chipped off a tiny piece. I can understand the young girl's fondness. Estás aprendido a jugar el Genshin. One of my fondest memories on the Xianzhou. No comment. I happen to... Is that it? Miss March, are you not able to provide possessions from before you lost your memory? Before I lost my memory? So, something I don't remember getting? Even then, I couldn't be sure it was from before I lost my memory, right? It may be strange to you. Vale, esto ya está listo para ver. A ver qué de la pobrecita Siete de Marzo. Pero, puntitos, intenta descansar más. No dependas del café. Por Dios, pero puntitos, ¿por qué no duermes? Y hola, por cierto. Si me escuchas rara, es que estoy mala de la garganta. ¿Y qué hay del hielo de 6 fases? ¿Por qué no puedes? Buah, yo tengo que madrugar también. I'll have someone place the material in the base of the terminal of the Matrix. Miss March, please position yourself in the Matrix. Hola, Kerly. We may begin Hola, Kerly. whenever you are ready. Eso terminó básica de la matriz cobra vida y de talismán según es la hora. Dios mío, mi garganta. O sea... Pues que mal todo, ¿no? Darle vueltas a las cosas. Ya, o sea, estoy muy mal, muy mal. La malita. Malita, completamente. No sé Tengo la qué botella, tengo media. Bebiendo. Que conste, yo no le estoy obligando a hacer nada. No me está obligando, le he dicho que un ratito porque me apetecía jugar y hablaba poquito. En plan de, podía hablar poco. Pero es que no sé cómo ha sido, creo que es por el cambio tan brusco de temperatura. Que cogí frío anoche o algo. Very well. I will soon connect you to the Matrix of Prescience Ultima, where the Matrix will read your memories and guide you back into your past.
If you reach a block in your Por memory, ahora. No estás como Matrix por will use ahora. the data gathered to derive a scenario and construct a possible past for you. Got it. Oh, can he join me too? Vale, Carly, no vemos más I'm tarde y sorry. eso. That would be highly inadvisable. You form the nexus of the Matrix's inference. He would only introduce redundant data to the system. In other words, inside the memory palace that the Matrix constructs, the only person you'll be able to count on is yourself. Es una misión. Hasta luego. Sí, claro, será una misión. Marzo, tú puedes. I can communicate with you from outside the Matrix and manipulate the No, en plan, me refiero... to a certain extent. Sí, me refiero dentro del tal, sí, claro. Tiene sentido. Aquí la de alimenta recuerdos llenos de ¡Oh, la tengo de prueba! Oye, esto me parece genial porque así podemos probarla ahora que está como personaje. Así sabemos cómo funciona. Pues sí, la verdad es bastante. Eso me mola bastante. Voy a añadir a este. Eso me mola bastante. Y voy a poner a este y a este. Venga, mensajes. Uy, esto no me está gustando porque aquí nos pone... es que necesito curarme. No curarme no es una opción. No curarme no es una opción. No, la verdad, no curarme no es una opción. No, vamos a ver con esto. Algo lograré. Y mira, ahí estoy yo. Aquí en la esquinita hablando con alguien. Hablando con... Sí. Estoy bien. Tengo un poco de náuseas, estoy bien. I'm good. Everything seems normal. You have a strong constitution. Most individuals feel nauseous after being presented with a dizzying excess of information provided by the También está Matrix. yo. I must be seeing things. Why are there two Fushens here? Hay dos Fushuan, ¿cómo? Your eyes are working just fine. One of the Fushwens is a projection of me which allows us to communicate with each other at all times. The other Fushuen indicates that I existed during this part of your experience. What experience is this? It looks like the healer's market. Ay, mira quién hay ahí en el fondo. Unless I'm mistaken, this must be the time we broke into the Alchemy Commission. Really? That can't be right. I remember there were lots of Cloud Knights in the plaza. Ay, yo estoy hablando. Dios mío, cuántos personajes importantes en una misma plaza. Sí, 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 sí. Distortions are possible. Although the scale of this distortion is surprising. Try communicating with the Fushuen you see over there. We should hear what the Master Diviner has to say. Pues que la gran adivina tiene que decir. Escuchemos mi propia voz. Ahora veo tres Fushuan. Yo también. Fushuan con la mano en la cintura. Miss Fushuen, is that you? If we want to resolve the Stellaron crisis, we must refine the question. What is the crux of the problem? Generally, it is believed that when one seizes on Es muy divertido, si te equivocas te dice te estás confundiendo a la otra. Sí, ahora eran tres. As the ancients said, blessings bring about misfortune and vice versa. Nature has its own algorithm, and it is precisely when fate wins betwixt blessing and misfortune that I, a master diviner of masterful proportions, am called on to save the people of the Lafu. What the heck is she talking about? Master Diviner, did you actually say that at the time? I can't remember. It would appear that in Miss March's A tus ojos soy una parlanchina. blabbermouth. Vaya. No, I've always seen you as a masterful Master Diviner. Oh. Vaya, vaya. Despite the obvious distortions in this experience,
The base materials from which it is composed are taken from your actual memory. There is no A ver, falsehood here. un poquito sí que habla como un Your chaval. subconscious mind Sí, la thinks that verdad. I talk in tongue twisters. It's mainly just that I can't always comprehend the lofty ideals and principles you discuss. Forget it. Now is not the time for losing one's temper. De verdad. If the inferred experience Ay, Dios, odio, de verdad, odio tu Twitch, tío. Lo odio, lo detesto. ¿El qué detestas? Los canales con los publicidad. Que no es mi culpa. Es que me vuelvo a poner y de repente he visto una cara rara de una película de terror en el cine. Y ha sido en plan de me pega el susto de mi vida viendo la pantalla. Saca tu orden y dispara una flecha, pero ¿por qué quieres que probemos a Fusuan esta? Qué horror. De verdad, qué horror. Ni siquiera es Fusuan, son 3 caballeros estos raros. Uy, quiero utilizar su habilidad especial. A ver cuál es. Evolución definitiva. Inflige daño cuántico a todos los enemigos. Aumenta las veces que se puede activar el talento de Fusuan. ¿Y cuál es el talento? Jolín, me gusta, me gusta. Pues nada, esto de defensa... Ah, puede... Vaya, les aumenta la defensa. Interesante. Time to settle your accounts. Pega también bastante. Allow me to see you off. That freaked me out. I don't like people suddenly deciding to fight me. Now let's see who's here. Ting Yun, Welt, General Jing Yuan, and also him. I don't have to fight all of them, right? The Master Diviner was easy peasy, but I don't think I could take General Jing Yuan. La acabo de llamar débil por toda la cara. The interference factor creating the distortion here should only have one source. That is, the person present who shouldn't be. So I have to pick someone and clear them of interference? La ulti de esta mujer mola muchísimo. Sí, sí. My projection will disappear for the moment so as to not cloud your judgment. If you can hear my voice, then it means I'm watching over you. You're the best, Master Diviner. I hope the best version of me can overwrite the gloriously absurd version that lives in your subconsciousness. Básicamente acabo de decir que espera que... A ver, la persona que no debería estar aquí es el general, ¿no? Porque vinimos con los otros 3. Sí, es el general, porque no recuerdo que estuviera, porque la otra nos guiaba y Siete de Marzo estaba. General, hello. General Jing Yuan? Oh, what's his deal? Who falls asleep standing up anyway? This is clearly your subconscious projecting onto the general. I remember now. The general wasn't there when we broke into the alchemy commission. Looks like we found the source of our distortion. Venga. Despeja. A ver, ¿esperamos un poquito más y hablamos con los demás o despejamos la distorsión directa? Voy a hablar con los demás a ver qué pasa. Carpetilla. Miss March, would you like to take a look at the latest edition of the Xianzhou Beauty Index? Me encanta como ella dice en plan de ¿qué es esto? Miss Ting Yun, it's great to see you so happy, but I can't help feeling a little sad. The past is in the past. What is there to feel sad about? Live every day as if it were your last. Don't be sad. Espera.
¿Y si hablo conmigo mismo? Hey, I fancy seeing you here. Hey, it's fine if you don't want to talk in real life, but this is my memory, so it's my rules. Esas que son mis Come on, reglas. say Vamos, something. tío, perfecto. Something. Ha respondido como yo respondería en la vida real. We have similar recollections of him. Leave your Ha memories in respondido the como yo past. respondería en la vida real. They have no place in the present. Did you hear that, Master Diviner? Now he's talking weird. Espera, perfecto, me encanta. Mr. Yang, hi there. March, get ready. The next fight is going to be very dangerous. Huh? Which next fight? Stay focused. Fantilia is headed for the Ambrosial Arbor. If we don't stop the Lord Ravager, it'll be a catastrophe. Okay, all right. Got it. Another thing, the future is what's most important for us. Don't you agree, March? What? Dwelling on memories can numb your sense of the present and inhibit future ambitions. Miss Fushen, do people in memories always say weird stuff like this? The distortions we are experiencing are Ortodoxos. unorthodox. Esperar. Bueno, pues ya está. Vamos a pegarnos con Jin Yuan. General, hello. General. What? This is. I remember. Ardison. Y por supuesto, Don Heng. Jin Yuan también. Me. Why'd you wake up so suddenly? Are you not satisfied with your life as it is? I'm satisfied. Me encanta coger mi mouse. Obsessing over the past. Awaken, dormant scales. No hay ninguna que tenga. Oh. O sea, Elf hidden moon. Cleansing dragon. mira qué bonito. All things in this world have their laws. Yet stratagems, constellations are human creations. Everything came together. The times have changed beyond recognition. The heavens surge. Celestial dragon. Quake! The omniscience with all my power. Scry the future. Me deja el perrito. El diseño de los enemigos te fascina. Me gusta el de los perros. Los perros son bonitos. Aunque a este le sobra dentro del collar este raro. Le sobra un poquito. Allow me to see. Me voy a curar. Y ya está. Receive divinity. Let's go. Allow me to make a divination. Celestial dragon. Qué bonitas son todas las animaciones de Dante. What is that? ¿Qué hace aquí un calentador? I know what this is. It's a Bellabog heater. Wait a minute. What's a Bellabog heater doing at the healer's market? Looks like part of one experience has infiltrated another. A foreign object, so to speak. A foreign object? That sounds like a medical issue. Requires surgery? No. I believe the object is a sign of the Matrix purging distortion.
It has managed to trace back to another one of your experiences. Make contact with the object. Let's see if we can jump over into that experience. Ok. Belobog. I've seen that name somewhere in the astral charts. There are many different star systems on the Sanzhou trade routes. Ay, Dios mío, me muero. Unfortunately, all of them lost contact after the appearance of the anti-matter invasion. Yeah, Belobog is a kind of snowy doomsday city. There are heaters like this all over the place. Otherwise, people wouldn't survive. Come on, Master Diviner. I'll give you a whirlwind tour of Belobog. Tocar el objeto extraño. Adelante. Is touching a heater a good idea? This thing is red hot. What if my hand turns extra crispy? It's okay. This is a memory space. If something hasn't injured you in reality, then it cannot injure you in memory. Well, I was never beaten up by Jing Yuan in reality. Bueno, Jing Yuan tampoco me ha golpeado nunca en la realidad. Enough of that. Touch it. Hey, don't pull on my hand. Ow, ow, ow! Hot, hot, hot! Se quema, curioso. Y nos teletransportamos. No mires atrás, 7 de marzo, no mires atrás. Sigue adelante. Uy. What the actual... That thing was flaming hot. You said things that never happened to me in reality couldn't happen here. I said that if something hasn't injured you in reality, then it cannot injure you in memory. I didn't say anything about the sensation of injury. So this is Belobog. I was expecting it to be cold. Vamos a hacer It's freezing. Master Diviner, aren't you cold? I can't stop shivering. Most likely a result of me never having experienced true cold. Me temo que tendrás que tiritar tú You sola. have to do the shivering by yourself. Maravilloso. On the Luofu, you and I have shared experiences. And so I was able to provide more active assistance. But in Belobog, you'll have to rely on your own judgment to ascertain the source of distortion. And get the foreign Ok, object to veremos, appear. veremos. A ver qué extraño encontramos. Yeah, I get it. Oh, Miss March, I have one more thing to ask. Have you ever experienced great suffering? Gran sufrimiento. What? I don't think so. Why are you suddenly asking me that? Sometimes people forget extreme memories to protect themselves from suffering. Perhaps you didn't notice, but in your memories of Whoa. everyone you met was either hinting or explicitly stating that you should stop ¿Qué trying te ha to pasado? remember. ¿Qué dices? I believe this is most likely your subconscious. Nada, que es muy interesante hablar con todos los personajes porque de alguna manera es como que vas sacando cosas de la historia de Marzo. Es increíble. It is possible that someone decided to leave warnings in your subconscious to prevent you from recalling the truth. Am I really that important to someone? I don't think there's anyone who'd go to all the trouble of locking up my memories. And yet, memories are precisely what you seek, no? I say this to say one thing. Are you certain you wish to continue exploring your memories? You said external forces might be messing with my head, right? That just makes me more curious. No one gets away with locking up my memories. Let's go. I'll show you the way to Goethe Hotel. Very well. I must admit that I'm finding the whole matter more interesting by the minute. This memory should be from the first day we arrived in Belobog. By the second day, we were wanted criminals already. It's March 7th. Welcome to the Sampo Hotel. ¿Al Hotel Sampo? ¿Cómo? The security here. ¿Cómo? Why would hotel security need to be armed to the teeth? Is there great lawlessness in Belobog? No.
Japard is the captain of the Silvermane Guards, just like how the Lafu has its own Cloud Knights captains. I have no idea what he's doing running security. Y no la sonó raro que haya dicho hotel de Sambo, ¿sabes? Surprising. In attempting to pursue the rational, we piece together the unrelated. The result is a seemingly meaningful fantasy. A fantasy called life. Excuse me, Miss March. Do you need anything? If there's nothing else, please. Qué guapo que es Japard, de verdad. Also, allow me to remind you, you cannot change the past. The future is all that's left for you. Sí, ese es muy guapo. That actually does feel like something he would say. Es Daniel, pero mejor. ¿Por qué se han puesto ahí? Mira, las novias. Ya lo sé. Son buenísimas. Que son muy buenas. Es que son maravillosas, es que se las quiere. Sí, las novias, Coffee, las novias. Es que lo son, es que te has perdido esa parte de la historia. Sí lo son. Además, estas forman parte de otro juego en el que se da a entender, o sea. Bitter tea is good for your health. Bitter is bitter. If it tastes like A ver, venga, por favor. how good for you it is. There's an old saying in Balabog, blessed is he who can eat the bitterest of bitter. These experiences are becoming increasingly distorted. Seems like my subconscious mind has no talent No for tiene talento para screenwriting. escribir guiones, perfecto. I'm not sure your conscious mind does either. I'm not denying it. Por cierto, Coffee, tú ibas a jugar a Honkai. Welcome to the Sampo Hotel, Miss March. The Sampo Hotel used to be Pues ya descubrirás a las novias en su momento. No, pues cuando juegues lo descubrirás. A mí este juego me encanta, la verdad. Porque ese que vaya por turnos, la verdad es que me facilita bastante un poco las cosas. Ay, por favor. The Sampo Hotel's new slogan is, "Don't think about the past. Strive for your future." Sounds like the kind of ad copy that Miss March would like. This girl seems quite trustworthy. That's just the work of my subconscious mind. Pues de aquí no sabría decirte quién es el que sobra. Long time no see. Welcome to the Sampo Hotel. Ay, qué nervioso me pone la voz de Sampo. Hotel? This is Goethe Hotel. Was Goethe Hotel. Now it's the Sampo Hotel. In the autumn of his years, old Goethe got too old to run this place, so he Es que no me gusta. to his most trusted young confidant, Sampo Kuski. No me gusta, me pone muy nervioso su voz. No me siento bien. Con esta persona hablando no me siento bien. Gentlemen. You see, old Goethe and I chose to face the future instead of clinging to memories of the past. You should do the same, March. This blue-haired fellow has an air of deceit about him every time he opens his mouth. Sí. Sampo no me gusta nada. Jade abacus to get a feel for Sampo. Pues no sé cuál será la distorsión, la verdad. Porque en el hotel... Es Ellie. Ella no estaba, ya la conocimos en el Bajo Mundo, en Belog. Ah, sí. No la conocimos Cierto en el es, hotel. cierto es. Tiene sentido. Long time no see. How's everything been going since you left Belobog? The Express never looked back. It headed straight for the other end of the galaxy, because that was its fate. The same goes for us. No sé, como hemos escuchado su conversación entre ellas, no las he puesto por separado. Ya, me ha pasado lo mismo, he dicho, what. It won't do you any good. Trust Pero me. como he recordado que era cuando llegabas... Thanks. These warnings are ongoing.
Voy a hablar con la otra por separado. It sure is. Let's press on and see what awaits. A ver, por dónde. An excellent cup of tea. It's a pity not everyone can appreciate its beauty. Much like the gift of forgetting, Miss March, it's bitter at first, but with a gentle aftertaste. This Bronya is really different from the Bronya I remember. The force that's distorting this experience is nearby. Do you have to make it sound all scary? Tienes que hacer... Sí, la verdad que no lo tardo. Rest easy. I can guarantee your safety while you're inside the matrix of prescience. Bueno, pues Coffee, que no sé, a mí la voz de Sampo me pone muy nervioso. Pero no en plan bien. Bueno, sí, esto ya lo hemos leído. Despejar distancia. Our second day in Belobog was mostly us being hunted down by Silvermane guards. We didn't meet Zila until way later. Which means Zila shouldn't be appearing in this memory. She's the source of the interference. In which case, we must eliminate her. Debemos eliminarla. Qué agresivo suena eso, ¿no? It's not that I don't trust you. It's just... An answer is not required. She's merely a mirage hindering your progress. I understand. Let's do this. Venga. Tiene sentido que sea no... With all my power, scry the future. Heaven's Surge. Celestial Dragon. Quick! Time to settle your accounts. No se ha puesto eso, no. Awaken dormant scale. Delve hidden moon. World cleansing dragon. No, nunca podrá decir lo bonito. No va junto a su realidad. I wish not to use the strength. Heaven's Surge. Cloud-bearing dragon. Rise! Time to settle your accounts. Allow me. What's this? Let me see. Developed on Herta Space Station. Sí, eso no tiene mucho sentido que esté ahí. This must be the foreign object. The next experience should be meeting him for the first time. Nos estamos acercando al pasado de Marzo, poco a poco. Shame we didn't get to see the stunning vistas of the snow plains. Estoy siguiendo, Hotel madre lobby de must Dios. have left a deep impression on you. Well, waking up after a great sleep in a comfy bed to find out you're a wanted criminal tends to leave a deep Por algún impression. motivo, ¿no? Let's move on to the next stop. I mean, the last stop. Let's go. So long as you're ready. Tocar el objeto extraño. I'll take a monitor over a red-hot heater any day. March, wake up. We have to hurry. Huh? Are we going? What about Miss Fushuen? Fushuen? Who's that? And there's no time for daydreaming. The space station is in crisis. Huh? What do you mean? Come with me. Asta said that the stellar arms- Dungeon 1 y Dungeon 2. And I'm guessing the Legion might also be interested in its A mí me encantan. I know this memory. This is before we met him. Heng, where are you? Master Diviner, can you hear me? Darn it, something must have gone wrong. What am I gonna do? Why did Miss Fushuen pick the scariest time to vanish? Pobrecita Marzo, está así. March,
Can you... me... I'm getting more and more evidence that your memories have suffered interference. But I don't know where from. Looks like I'll have to do it by myself this time. Venga. Tenemos algo, ¿no? If you insist on looking back, you'll find nothing but confusion and chaos. You were the last princess, and also the last survivor of the Diamond World. Princesa sobreviviente del mundo de los diamantes. The planet was burned to an obsidian hellscape the moment Nanook ascended. Filled with despair, your parents swaddled you in warm clothing and placed you into an ice ship. As they watched you sink into the turbulent waves of the starscape, they felt a newfound hope. You were found and raised by strangers. You are the only savior, the promise of rebirth. Oh, wait! I wrote that! That's a story I made up about my bueno. past. Great. Forget memories. Now everyone gets to see Pensaba my que era algo imagination. real y no era la imaginación de Marzo. Yo también. Ojalá. Sería bestial. Surely your bow there is enough evidence for you. Ay, por favor, me adelanta. Creo que ahora estamos básicamente leyendo cosas que se inventó ella de su pasado. Nosotros somos súper pesimistas, madre mía. The leader of the Rangers encased you in ice to protect you and waited for you to recover. My bow? But Himeko made that for me. You're lying. Espera. March 7th, one of the nameless aboard the Astral Express. After being picked up by Himeko, she was freed from the six-phased ice in which she was encased. She lost all memory of the past. Because she had no past to speak of, she was an eon, and eons have no past. From the moment they ascend, the past and future of their existence becomes inundated by their path. March 7th's mistake was a loss of the authority of the eons. Could it be? That never even occurred to me. But I guess it's not impossible. Esperemos y hablamos conmigo. March, leave your memories in the past. Dios mío, el protagonista está hablando más de lo que on debería. returning to them? If they were so important to you, wouldn't you have remembered them? The moment a nameless boards the Express, a new life begins. We set out on a new road, never to return. Explore, trailblaze, but do not dwell in the past. You'll tarnish the reputation of the nameless. A ver. De estos, ¿cuál puede ser la...? Pues tú mismo. Eres demasiado pesimista. Tú mismo eres demasiado pesimista. A ver, yo creo que es tú mismo por el simple hecho de que es antes de conocer así. Bueno, al trazacaminos, ¿sabes? March, why do you in the moment explore? No porque sea demasiado pesimista. You're not him. Nothing like him. He would never try and force me to give up something so important to me. I don't care who you are. Disappear right now and let me pass. And don't you ever pretend to be one of my friends again. Bueno, peleamos contra nosotros mismos. All things in this world have their laws. Yet stratagems, constellations, are human creations! Eternal sleep is not the end. The dead will return! Everything came together in formation, in accordance. The times are changed beyond recognition. The heavens surge. Celestial dragon.
Let's go. How about this? Ahí. Ahí. Rules are made to be broken. With all my power, scry the future. Sense a storm. Allow me to see you. Listo. Derrotados. ¿Era esto? No, no eras tú mismo. No sé quién sería. ¿Erta? Bueno, no sé quién podía ser. After being because she March 7th, could it be? Venga, vamos a luchar contra todos. O sea, ah, pues no, esta no era. Pues sí, era ella. Ah, aquí hay alguien. Their coordinates sent out from the space station? Weak heartbeat and pulse. March, you better do CPR. This is the first time we met him, but he isn't here. Who are you? I don't remember you. I am a messenger of the Garden of Recollection. Miss March, please refrain from looking back upon your past. Leave the matrix of prescience and return to reality. The past is not worth exploring. It will only hurt you. Deja que decida eso por sí mismo. You're the one who needs to leave. I'm not letting this go. The Garden of Recollection. Did the glow swaiter send you? Are you the one meddling with my observations? What do you want with this girl? No matter the nature of your intentions, stealing others' memories like this, deceiving them, blinding them. I cannot allow that to happen. You leave me no choice but to resort to unconventional means. Miss March, this might feel uncomfortable, but I'm going to enter your memory world and help you clear out any obstacles. Bueno, pues nada. All things in this world have their laws, yet stratagems, constellations are human creations! Our fortune is clouded with uncertainty. Information in accordance. Heaven's Surge. Cloud-bearing dragon. Rise! Awaken dormant scales. Delve hidden moon. World-cleansing dragon. Let's go. Eternal sleep is not the end. The dead will return. Bueno. Son bastantes enemigos, Los de aquí ahora. Al menos estos nos reviven. Receive divinity. Much better. That which is seized must be repaid. ¿Por qué los que disparan cosas suelen ser más fuertes que el resto? I wish not to use this strength. Heaven's Surge. No sé si te has fijado que los que suelen tener pistolas siempre son más fuertes en los ataques que el resto. Sí, completamente. Abyss flower, bloom. Much better. Let's make it quick. Es curioso. Are made to be broken. Bueno.
sense a storm. Time to settle your accounts. Nothing major. Let's go. Eternal sleep is not the end. The Le dead he will matado. return. A ver. Ya solo me quedan 2 enemigos. ¿Tú qué tal vas? Bien. O sea, eso ya me lo he cargado. Ah, pues perfecto. Receive. Estoy en una cosa rara. No creo que quede mucho de la That which misión. is seized must be No. repaid. Creo, vamos. Esto tiene pinta de ser ya al final. With all my power, try the future. All things in this world have their yet Simplemente por derrotar al otro. constellations. Ese are arañito. human creations. Me gusta mucho la ulti de esta señora. Awaken dormant scales. Delve hidden moon. World cleansing dragon. What about this? I wish not to use this. Allow me to make a information in accordance. Allow me to see you off. I sense a storm. Heaven's surge. Cloud-bearing dragon. Rise! Vale, ya está. Derrota. Qué fuerte que es Heng, ¿eh? Está un poquito OP. Sí, For your verdad help, que Miss sí. Fushwen. I promised I'd watch over you. Besides, I've been blessed by the Wisdom Walker. I will never tolerate efforts to impede the truth. That person said she was a messenger. The Garden of Recollection. Why would they come after me? Many members of the Garden have their own agenda. It's impossible to confirm anything from a cursory introduction. This is the Astral Express, no? It would seem that you're nearing the source. The matrix of Prescience Ultima should start making further calculations soon. Do you remember where it was exactly that you were discovered? They set the ice down in one of the passenger cars. It ended up being my room. Then let's pass through this carriage and find your room. Don Heng, let's Oui. crack open this ice block. Perhaps we can still save the girl inside. De repente se ha vuelto todo. Que parecen personas. Sí. I've got this. Pom Pom, go and get the first aid kit. Pues ya me fui. Ay, volví. Must be when the crew first found me. I don't remember a thing. What's going on? How come we're back at the start? It's the messenger. She's interfering with your movements again. Señora, por favor, deje de tocar las narices. Don't look back. Keep going forward. Don't look back. Keep going forward. It seemed like that kid was trapped in ice, but the substance doesn't share the same physical properties. How bizarre. The crystals show at least 6 structures under differing conditions. 6-phased ice. The galaxy really is an enigma. Por eso. Y volvemos al principio. Nada con Pompón y el otro. Of course, I hope we can take her in. Or, rather, I can offer a conclusion based on the most basic of moral judgments. Now that we've found her,
we have to look after her. But naturally, I'm concerned about whether or not this places the Astral Express in any danger. The Astral Express welcomes everyone. Don't worry. Do what you feel is right, and Pom-Pom will take care of the rest. Thanks. I feel more at ease now. I just hope she'll have a good time on the Express and not feel too alienated from the rest of us. Stop worrying so much. Pom-Pom will say it again. The Astral Express welcomes everyone. Qué amable, Pom Pom. Falta Dan Heng por no aparecer. Mírale. No sé si me gusta más la vestimenta de... A mí es que del me gran gustan maestre ambas. o... Es que la gran maestre es que con las escamas de abajo de la túnica es una pasada. Súper bonito. En ambos, o sea, ambos son preciosos. Le ha crecido incluso el pelo. Sí, ha hecho un cambio radical, o sea. Bueno, vamos a hablar con mí mismo. I'm in exile, and by the look of things, you might not have a home to go back to either. But here on the Express, nobody is alone. Miko said that your vitals were all stable. She just didn't know when you'd regain consciousness. Dan, sí, Dan. The Interferer has been thwarting your progress this whole time. Maybe the only way for you to find your past is to take a step back. Bueno, yo acabo de demos un acabar. paso atrás. Don't look back. Keep going forward. I get it. If I do the exact opposite. A ver, yo creo que no va a quedar mucho de cuando terminemos esto. As soon as you open this door, the matrix of prescience will start calculating your past. O sea, no, estas misiones tampoco han sido tan largas. No, a ver, han estado bien. Llevamos 2 horas y cuarto. Está bastante bien. Para 2 misiones está chulo. I didn't get a chance to tidy up. Don't judge. Además que han sido súper interesantes. This is your room? That block of ice in the center. Has it always been there? Ice? This must be the foreign object. Looks like our exploration has reached its final stage. I will confirm one last time. Bonito, ¿no? Are you sure you wish to keep Es que exploring your past? en ese recuerdo todavía no los tenía. Yes. I'm sure. Y tocamos el cristalito, el hielito. No mires atrás, 7 de marzo, no mires atrás, sigue adelante. Master Diviner? Ah, estamos en un sitio He's raro. busy running the matrix of prescience ultima. You again? What I do with my past is none of your business. Why do you have to make things so difficult? Please, trust the Garden of Recollection. Everything I'm doing is for your If you are truly set on learning about your past, then come with me. I'll show you the origin that you seek. I hope that you will refrain from exploring any further than this. Trust me when I say, nothing good can come of it. Venga, a ver. A ver qué nos dice la señora esta. There it is. Your origin. Your life unfolds from this point on, full of unique experiences and adventure. What happened prior is meaningless to you. The value of your life does not lie in what happened in the past, but in the present and the future. The eagle returns from an unsuccessful hunt. The sailor avoids the course they know to be dangerous.
And you, my child, should come to learn that the past is just an illusion. But your experiences now will be remembered forever. It is time to say goodbye. Here, a parting gift for you. I look forward to our next encounter. No le ha explicado nada. Wait! Hold on! Te voy a explicar no sé qué, no sé cuántos. No le ha explicado nada. Miss Fushuen, why did the simulation just cut off like that? No nos lo va a decir. Está bien. I'm fine. Just a little lightheaded is all. Le pregunta a Siete de Marzo que está bien. Ah, pensaba que era a mí porque de esto lo he visto. ¿Y tú? ¿Estás bien? Más o menos. What happened? It's kinda hard to explain. Difícil de explicar. Más de Fusuan te desfuerzan por la tercera ocurrida. Pero les cuentas sobre la mensajera. Como que tú les cuentas sobre la mensajera, ¿no? So, that mysterious girl was really a messenger of the Glowswather? Glowswather? You mean Fuli the Remembrance? Are they the Eon connected to my past? No, it's too early to draw such a conclusion. All I can say is that it was very likely an Eon that sealed away your memories. Ni aún ha sellado sus recuerdos, o Not sea. necessarily Wow. fully. When the messenger spoke of protection, perhaps she meant the following. By sealing away your memories, the Glowswather wasn't attempting to harm you, but to shield you from the memories themselves. Pero que no sabemos más que antes. En realidad sí sabemos más que antes. At least I know it has to do with the Garden of Recollection, right? It seems like retrieving memories is beyond the operational spectrum of the Matrix of Prescience Ultima. That's alright. You've helped me so much already, Master Diviner. I owe you a big one. If you'll excuse me, I must organize an inspection of the Matrix. Fingers crossed there's no damage done. We'll leave you to it then. Run. If we broke something, there'll be a huge bill to pay. Corre, que si no tendremos que pagar mucho dinero si lo hemos roto. Bueno, pues ya estaría una misión. Verificación de visitante. Fusuan está de visita en el expreso. Puede que te encuentres a Fusuan cuando regrese al... Vale. Pues ya estaría, ¿no? Lo dejamos por aquí, Cora. Yo creo que sí. Bueno, ves al expreso, porque yo he ido y me ha llegado un mensaje de 7 de marzo. ¿Cómo iba el expreso? En el mapa, el vagón que arriba del todo, en plan, vas al mapa y desde cualquier punto arriba del todo. Cualquier punto. No, creo que así. No, en plan, tú estás en el mapa, ¿vale? Dentro de la ciudad que estés y arriba del todo pone vagón. Siempre en la ciudad que estés va a haber un vagón. Sí, vamos a acabar el directo. Vamos a hablar con Fusuan. Hola, Fusuan. Mira el mensaje. I've lived within the Divination Commission under the Delve's artificial sky for so long that I'd somewhat forgotten the magnificence. Es que mi voz no da para más. O sea, Coffee, llevamos 2 horas y 21. Mi voz ya, mi garganta me pide, ya basta. O sea, basta. Se está muriendo la niña, déjala de ir a descansar. Completamente, o sea, 2 horas y 21. Si no, pues seguiría porque tampoco tengo mucho sueño, pero... Y encima tengo que madrugar mañana que tengo que trabajar. Pero es que mi garganta está diciendo corta, o sea, corta. I must thank you for this. I can come here to have some peace and quiet when my work gets too busy. You are esteemed guests on the Xianzhou. I doubt any would dare to pull me away. Such a minute place, and yet such splendid scenery. Just splendid. Bueno, pues... Vale. Saliendo. Sí, lo de la habitación. He encontrado algo increíble. ¿Qué es? ¿Qué has encontrado? Lo sabrás cuando vengas, date prisa. Quiero ir a Navidad,
Bueno, vamos a despedirnos aquí. Ya veremos qué hay en la habitación de 7 de marzo en el próximo directo. Venga. No vamos a dejar a Cora despedirse. Voy a despedir yo hoy porque tiene la garganta que no puede con ella. Así que gracias a todos por acompañarnos en estas 2 misiones de personaje de Heng y de 7 de marzo. Y nos vemos mañana. En principio, vuelve el Suitiloque. En principio. Pero no puedo confirmar nada todavía. Bueno. Así que, pero eso sí, nos veremos mañana igualmente. Yo os veré el lunes, por mi parte. Venga. Chao, chao. Adiós. Chao.